बाबू रे दोती को का बोलस बोली कि आज्ञा जने 20 टंका कृष्ण दोती का बोलस हां बाबू रे ताहले कहि दमा अरे सुना सुज्ञा जान ए तुम्हें देई करी मन हो अरे सुना सुज्ञा जान अरे जहाँ पचारिल मते मैं तो कहबी बहन हो अरे सुना सुज्ञा जान तुम्हें दे करी मन हो सुना सुज्ञा जान जहाँ पचारिल मते हम तो कहबी बहन हो सुना सुज्ञा जान तुम्हें दे करी मन हो सुना सुज्ञा जान कृष्णंकर भक्त अटे जान आगो चारि जुगे दूती आज्ञा प्रभुंकर भक्त अटे जान आगो भक्त सहकारे तांकर कार्य करे पुनः सब बेले प्रभु को से साहाय्य करे पुनः बाबू रे आगो सही आकारे मान्य जे सत्य करी थाए पुनः सुना सुज्ञा जान तुम्हें दे करी मन सुना सुज्ञा जान जहाँ पचारिल मते मैं तो कहबी बहन हो सुना सुज्ञा मैं तो कहबी बहन हो सुना सुज्ञा जान बाबू रे कृष्ण को भेटिबा समय दूती के 80 वर्ष होता उठे 80 वर्षर बुढ़ी कृष्ण भगवान छुआ है तो ताहांको मान्य रे काना हेबा सही हेबा सहेली हेबा काहे कि बोले सब बेले दूती कृष्णंकर सेवा करि थाई बाबू रे कृष्णंकर तो सेवा करि थाइसी हेले कृष्ण दिने राधा बोली के दूतीर सहित रमण करि छ मान्य रे स्त्री भी हे पारे बाबू रे नहला तो सखा तांकर होचन भक्त भगवान कर भक्त होचे दूती हेले दिने राधावती बोली के जद बेले सहवास हे गला कृष्णंकर औरसर दूती कर भरु दुईटा पुत्र जन्म नेली बाबू रे तेणु करी नारी रूप रे ताहाको माझी बोले भी अचुक्ति हेबो ना आज्ञा कृष्णंकर स्त्री बोले भी अचुक्ति हेबो ना किंतु भगवान कर माया तांकर माया अनुसार कृष्णंकर आड़ू दूतीर दुईटा छुआ बाबू रे उद्धव एवं खल्यकार ई दुईटा छुआ दूती जन्म ग्रहण कले कृष्णंकर औरसर दूती गर्भरु तेणु करी जदि दूती कृष्णंकर औरसर जन्म कले तांकर स्त्री मान्य हेबा बोले भी अचुक्ति ना हुए किंतु स्त्री नाई हुए काहे कि कृष्ण भगवान कर सेवा रे सब बेले दूती अनवरत थाइस तेणु करी तांकर पुत्र भी जने सेवा रे सब बेले रहले बाबू रे उद्धव एवं खल्यकार विवर खुल्ला और उद्धव सब बेले भगवान कर सखा हे रहला आज्ञा आपनकर उत्तर पाइले एटा का उत्तर आज्ञा तो हां कले हे बाबू रे आगो पुराण रे जहां अछि मैं तो कही देली पुनः सुना सुज्ञा जान तुम्हें दे करी मन सुना सुज्ञा जान जहाँ पचारिल मते मैं तो कही देली पुनः सुना सुज्ञा जान तुम्हें दे करी मन सुना सुज्ञा जान
आज्ञा कहि दो आज्ञा रिक्शा वाला फिक्सा वाला गीत माने हमें नहीं गासु जहाँ हवा पुराण शास्त्र ऊपर हेबा ये सम्बलपुरी पूरा हमें नहीं गासु आज्ञा सर 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 हमको सम्बलपुरी जैसे कहो बोले हमें नहीं जा आज्ञा ठीक अच्छे ए दूती को तो केतेटा दूती और तुम्हें केन दूती के डाकी छ बोलछन आज्ञा 20 टंका पुरस्कृत करि छ कहि दामा केतेटा दूती और तुम्हें केन दूती के डाकी छ बोलछन नहीं से आज्ञा ठीक होई छन तो एक नंबर कहि छ हां हां बाबू रे आगो सुना है सुजा जानो अरे दई को रिमोनो तुम्हार पचारिबा कथा ज्ञा मैं तो कही देवी पूर्ण इटा बाबू आमर दूती माने जन बाहर सो हे दूती बहला बेल के गीत कैसेट रे रिलीज है खाली घुसी गिरी गाबार कथा इटा गाले न लोग जानि पारबे रिलीज है सारी जे कैसेट रे अछि बुझि पालो आगो सुना है सुजा जानो हे तुम देई को दीवाना अरे जहाँ पूरा डरे अछि हम तो कहबी बहन बाबू रे अष्टदूती बलि करी शास्त्रे रही और अष्टदूती बलि करी हो शास्त्रे रही और स्वयं दूती नाम कूदे बाबू रे अष्टदूती अच्छा अष्टदूती भितर मुई केन दूती के डाकू छे मुई स्वयं दूती के डाकू छे मुई डाकला दूती ना हो छे स्वयं दूती बाबू रे हे दूती माने केन केन मंत्र काना जानि थिले जे से माने सब कथा जानि पाथला मोहनी लोगे पाथले इटा माने सब कैसेट रिलीज कर देछि सर के यार बाकी नहीं न हे बाबू रे आगो अष्टदूती बोली देखो शास्त्र रे रही छी स्वयं दूती कुजे मुई एठाकू डाकुची हे आज्ञा पुराण रे प्रमाण जे रही सुजन और पद जोड़ी लिखिले जे से मूर्ख विपिन धोती गो जो धना मोर माई के घाय आनी देब जो मते डहक बिकल लागला न पिला मरि जेबा पिला मोलेर मुई हेले मोते में ई गाड़े सोले मुई देख पड़ी तीन मुई मोहरा खाई खाई मरमी का खाई खाई मरबो हे पिला दे मरि गेला मुई मोहरा खाई खाई मरमी तते लाज ने लागछ रे अंत कहसु जे ना के लाज लाबा पिला मरि गेला मुई मोतेले काना करमी रे मा बाबू गो धोती गो मुई नहीं जाने जो धना चिंता कर हेले जो डेली अंता कोसो और देमी बोसो नहीं देसो मोर हगा इथारो देमी मोर छपदा भूखे होई जासो देखो तो आज के 9 दिन खड़े हेला मी कना असुविधा करू छे देसो मोर छपदा भूखे थिबे रे प्यामी टिके गोला नहीं करबो रे काई आज देमी आज देमी जे काली देबो दूसरा नेलु हां काली या पठेरी थनो से हमर ऑर्गन वाला हाथे दूसरा नेलु ए ऑर्गन वाला तो इताई नहीं हो जे पी वाला हे तो ठोक हेता को मैं फोन पे कर देबो बोइली यार पठे दे छे ए फोन पर काढ़ी देबो निजे पी देबो परासी गुर के हेंदा काहे जे इथरा निजे दम हला तुम्हें जा मोर माई के घान देबो निजे दम आगो बाबू हां हां जिमी मन लागु छे जीवा लाई हां हां एला कोथारे पचरामी तारी मते आर हेंता बोले थिले केते बिलो पचरे सारतो न मुई केते बिलो जाय कि मोर माई के दही बही खाई कि आई सारती तुम्हें मते याडू साडू गुंदलो जन पचर धन झागिरी पचर जल्दी जाकरी मोर माई के आन दबो बाबू गो दोती गो पचरामी हां हां कहा गो सुना मोय श्याम नागर हां हां
কহরে গেলা মোর মুরলি ধর কেউ পিন্ধাইলা চন্দ্রিকা চুড়বা চন্দ্রিকা চুড়ব চন্দ্রিকা চুড় কহরে সুনা মোর জামনা গর বাবু গো দুতি গো চন্দ্রিকারে আছে কেতেক বন কহ গো কহ মোর মধুসূদন বন মোহন কিয়ে যাই বন কহ তা নাম শুনিବାକୁ বেলা লাগে মোর মন চন্দা চরণ চন্দ্রিকা ମଧ୍ୟରେ একা নাম ରହିଛି চন্দ্রিকা ମଧ୍ୟରେ একা নাম ରହିଛି ଶୁଣିବାକୁ ଗଲା ସନ୍ଦେହ ମୋର କହବ ସୁନା ମୋ ସାମନା ଗର বাবু গো গুটে বরুতি লগা আগো বাবু হ্যাঁ হ্যাঁ আর গুটে পচরা আমি আর গুটে আচ্ছা পচর আদি ছাড়ি নে দিয়ে ঠিক আছে ধান পচর ওরে গাড়া সাজয়নি করবইনি বাবু কানা ডরুছে বলছু বাবু গো হ্যাঁ হ্যাঁ বৃন্দাবন বাবু কে বসাইলা কহি পারিব কি যশোদার গেলা যশোদার গেলা হ্যাঁ হ্যাঁ বৃন্দাবন বাবু কে বসাইলা কহি পারিব কি যশোদার গেলা যশোদার গেলা কেতে কদম বৃক্ষ গোপিলা কেউ কদমরে তোরা সলিলা গো তোর খেলা লীলা তোরা সলিলা কেতে মোটা ଅଛି ସେ কদমর বৃক্ষ কেতে মোটা ଅଛି ସେ কদমর বৃক্ষ শুনিବାକୁ গলা সন্দেহ মোর কহ গো সুনা ମୋ ସାମନା ଗର বাবু গো দুতি গো আর নাই সে আর গুটে আছে তারি আহরি গুটে ফের আছে হ্যাঁ গো বাবু বাবরে জুড়ে হেলা দেখ হ্যাঁ ফের আর গুটে পচরাবে ঠিক আছে পচর আগো বাবু হ্যাঁ হ্যাঁ গাই চরাই যাও ধর যাও বাড়ি কেতে গঠিত হু অছই পড়ি কেতে পগল সে ধরিছ বাড়ি কহিদেব রাজা পুরাণ পড়ি আজারে বাবু গো দুতি গো যেন যেনটা কহনি হ্যাঁ 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 সবু কহব আগ বাবু হ্যাঁ হ্যাঁ গাই চরাইল ধর যাও বাড়ি কেতে গঠিত হু অছই পড়ি কেতে পদর সে ধরিছ বাড়ি কহিদেব রাজা পুরাণ পড়ি সবে বিন জাল করুছে জোহার সবে বিন জাল করুছে জোহার বাবু গো হ্যাঁ হ্যাঁ
দুতি গো এরা গুটগুট করে বুঝাই দেওয়া वाला नहीं का मैं बांधी बुढ़ा कर हले आदमी आज रात বাবুরে দুতির প্রশ্ন বুঝি পারলু মুই নেই বুঝি পারলি দুতি প্রশ্ন কলে তোমারি ময়ূর চন্দ্রিকা কে দেইছে ময়ূর চন্দ্রিকারে কেতেটা বর্ণ বা কেতেটা রঙ আছে বাস 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 ময়ূর চন্দ্রিকা মধ্যরে কার না লেখা হইছে বাবুরে ও এটা গোটে প্রশ্ন গলা হ্যাঁ তারপরে বৃন্দাবনকে কে বসাইছিলা হ্যাঁ বা বৃন্দাবন স্থাপন কে করিছিলা হ্যাঁ। বৃন্দাবନରେ কেতেটা কদম্ব বৃক্ষ আছে হয়। আর তুমি কেন কদম্ব বৃক্ষরে রাসলীলা করুছিলা সরিলা করুছিল আর সে কদম্ব বৃক্ষের মোটা কেতে ছিলা লাগে দে 2 নম্বর প্রশ্ন গলা হ্যাঁ 3 নম্বর প্রশ্ন গলা তুমি জানো বাড়ি ধরিকি গায়ে চড়ে যাস হয় 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 হ্যাঁ বাড়িরে কেতেটা গঠি আছে আর কেতে পগর সে বাড়ি আছে হ্যাঁ এই কথাটাকে কহিলে কহি দিও বলছন যদি কহি দেলে হ্যাঁ মোর মাইকে আনি দেবে কাজে পচরা আগো সজনে करा गो सजना তুই জান কথা পতরাউছু हां বাবু এই কথা কই দেলে সেটা আনদাবো গা को आनी दाऊ बोला केते बेर पहला कहो तो আর বলছু पहला कहो तो বলা কইলে তে আনদাবো मोर मन के गोला आन देबे ना पोला बसी এ বাবু তার মন কে গলে যায় পর আনদাবা হেন্দা তো যা তো শুন তো তাহলে কহি দাও মাই গাই লোক নেই লাগু হ্যাঁ হ্যাঁ কই কহ তো ভোরতে সুতে করে আনি দেবা ঠিক আছে কহি দেমা দুতি গো তাহলে মতে গিরি শোনা भगवान আগ দুতি হৃদয় পদ্ম বিচার আর যশোদা পিন্ধাইলে গোমর চন্দ্রিকা চূড় আগ দুতি হৃদয় পদ্ম বিচার যশোদা পিন্ধাইলে গোমর চন্দ্রিকা চূড় আজা সে চন্দ্রিকা অষ্টাদশ অঙ্গুল আদ্য অঙ্গুলে 10 দিগ পালগো অর্ধাঙ্গুলে নরে চন্তি আরে দেড়াঙ্গুলে ধারা বিন্ধানি অছই দুতিগ দেড়াঙ্গুলে ধারা বিন্ধানি অছই তৃতীয় বিধাতা ছন্তি আগো দুতি বর পঞ্চাঙ্গুলে আদি শক্তি তৃতীয় বিধাতা ছন্তি আগো দুতি বর পঞ্চাঙ্গুলে আদি শক্তি এ দুতি গো এই ময়ূর চন্দ্রিকা মর্মা যশোদা মতে দেইছিলে আর এটা কেতে আঙ্গুল আছে জানছ केते गो অষ্টাদশ অঙ্গুল এই ময়ূর চন্দ্রিকা অর্ধাঙ্গুলে নরমানে ছন্তি বাস বাস দুতি গো দেড়াঙ্গুলে বিন্ধানি ধারা বসিছে আর তৃতীয়রে বিধাতা আছেন পঞ্চাঙ্গুলে আদি শক্তি বসিছেন দুতি গো गो बाबू কেতেটা বর্ণ কেতেটা রঙ্গ আছে বলছ हां আগো চারি বেদ চারি যুগ সম্পূর্ণ আর চন্দ্রিকা চুলে ছন্তি হই বর্ণ এ দুতি গো চারি যুগ চারি বেদ সম্পূর্ণ চন্দ্রিকা চুলে ছন্তি হই বর্ণ মোর 10 অবতার যেতে কো নাম চুলে রহি দিশন্তি জম জম যে তা মধ্যে রাধিকা নাম এই ময়ূর চন্দ্রিকার মধ্যরে বা মঝিরে রাধার না লেখা হয়েছে এ দুতি গো তা মধ্যে রাধিকা নাম আহা কি সুন্দর ভাবে লেখা হইଅছি এ ধনরে কি সুন্দর ভাবে লেখা হইଅছি তেণু মুই কলি ধারণ গো সজনি মোর গোপাল গালে প্রমাণ তেণু মুই কলি ধারণ রে সজনি ভণে অধম বিপিন গোপাল ও গালে প্রমাণ গো সজনিবার গোপাল ও গালে প্রমাণ চান্দ গরিরে ভণে অধম বিপিন দুতি গো তোমার প্রথম প্রশ্নের অ্যান্সার পাইল पाइनी 2 নম্বর প্রশ্নের অ্যান্সার কই দউছে মন দেখিরি শুনাও हां गो बाबू বৃন্দাবন কে বসাইছিলা বলছ हे আগো দধিচি মহর্ষি সে বৃন্দাবন আরে বসাইছিলে রে নারী রতন দধিচি মহর্ষি বলি জনে ঋষি থিলে সেই দধিচি ঋষি বৃন্দাবন তৈরি থিলে বাবুরে আগো দধিচি মহর্ষি সে বৃন্দাবন আরে বসাইছিলে রে নারী রতন
কেতেটা কদম গাছ ଥିଲା বলছন আগো সপ্তদশ কোটি কদম্ব বৃক্ষ আর বৃন্দাবনে রহিদি শান্তি কজ খোঁজে কালিন্দী কূলরে জাণ আরে কেলি কদম্বটি মোর মূল সিংহাসন তুমি কেন কদম গাছ তলে বলছিল সেটা হচ্ছে কেলি কদম্ব দৌতি গো আগো কেলি কদম্বটি মোর মূল সিংহাসন কেতে কেতে মোটা থিলা বলছন দীর্ঘ গোলাই তারে জান গো সজনী মোর 74 হাত প্রমাণ দীর্ঘ গোলাই তারে জান সপুহিরে দীর্ঘ গোলাই তারে জান গো সজনী মোর 74 হাত প্রমাণ বাবুরে দুতিয়ার কানা বজরে ছাড় তোলা যার গায় চরে যাছিল বাড়ি ধরিছিল কেতেটা গঁঠি ଥିଲା সে বাড়িরে হ্যাঁ কেতরা আর কেতে পগ হইଥିଲା হ্যাঁ বাবুরে গুটে গঁঠিরু গুটে গঁঠিকে তো পগে হেস তো কেতেটা গঁঠি ଥିଲା আর কেতেটা পগ হইছিল হ্যাঁ হে দুতি গো ওগো বাবু তাহলে মন দেখি শোনা ওগো বাবু আগো 4 গণ্ঠি 5 পবর জানো আর মোর গাই চরাইবা বাড়ি প্রমাণ টিকে সমলাই দেলে পানি পি পকাবে আর সমলাবা টিকে সমলালে পিত হ্যাঁ হেলে কা করব তোমার ট্যালেন্ট নাই না কা করবা নে हम बाबू रे यारे मन देखि सुनो ठिया उठ হ্যাঁ आगो 4 गंठी 5 पवर जान मोर गाई चराइबा बाड़ी प्रमाण मोर गाई चरा बाड़ी रे 4टा गंठी थिला হ্যাঁ आर से बाड़ीटा 5 भोग हित পাঁচ পগ হে দেলা हे बाबू रे आगो 4 गंठी 5 पवर जान मोर गाई चराइबा बाड़ी प्रमाण अष्ट कुंज अष्ट सखी को सभा आगो वृंदावन दिशंती मनल भाजे मधु कईठब जान क्या बात आर से बनरे यज्ञ करिथिले बोली यस मधु कईठब बोले के काना जे बुझी पारबे भाल दुती गो मधु कईठब जन दुईटा दानव थिले तांकर माने मांसर ई पृथ्वी के तैयारी करा है तेणु करी मधु नारे मधु कईठब नारे दिया हला ना मेदिनी बोली मैं नहीं बोली ना मेदी मेदी दैतन भगवान सही मधु कईठबकर रक्त मांस हाड़ रे ई मेदिनी तैयारी हेचे बोली करी तेणु करी मधु कईठब नारे ताके मेदिनी बोली करी कहै यस बुझ लोग ने सही मधु कईठब से बनरे यज्ञ करथिले पहला ए दूती गो बाबू गो आगो से बनरे यज्ञ करिथिले बोली तेणु तार नामटी मधु बन गो सजनी मोर भणे अधम विपिन गोपाल ओगाले प्रमाण रे सजनी गोपाल ओगाले प्रमाण गो सजनी मोर भणे अधम विपिन भणे अधम विपिन भणे अधम विपिन दुती गो तुम्हार प्रश्न उत्तर हैला कि नहीं हेरा हैला बोले जो धन मोर माई के घा आनी देबो आर याडू साडू नाय उछन सीधा बाटा बाटा जीवा आर मोर माई के घा आनी दियो बटे बटे जीवी हां हां सीधा 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 जीव धन मोर माई के आनी देबो जो मैं कदम गस्तले अच्छा अगो ऊपर के चोगा चुकी करबो नहीं सेबेले चोघो थिली सेबेले टिके उत्पत्तिया थिली एबे टिके आ शांति याद हे दाम गेली आई छाट ठेलो रे ना ना एबे एबे पूरा शांति हे गेली ना धन जब मोर माई के आंदा मैं कदम गस्तले अच्छा अगो बाबू अगो मामू ए पीरा गला सब केना देखो ती देख तो महाजी के अंडा फाड़ी दवा ई पर से पढ़ो